मैं मास्टर खुर्शीद इकबाल अपनी यूट्यूब चैनल गाइडिंग ट्यूब की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम स्वात में बहार के आमद के रंग कैमरे के आंख से आपको अपने चैनल के ज़रिए दिखाएंगे। स्वात में बहार के मौसम की आमद का आगाज़ 15 फरवरी के बाद होता है। ये 15 फरवरी के बाद बनाई जाने वाली वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबिय्यिह वल वज़्नु वल अदलु वल फ़ज़्लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़ब बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवह्हिदन बिवहदतिन मुवह्हदन बिवहदह वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसल लहु वला मिसाल लहु वला वज़ीर लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानिय लहु वला मुज़ारिअ लहु वला जलद बलद वलद जसद रुस वजुज़ वनुज़ वउज़्म लहु वला जज़्ब वस्फ़ ऐब काब बैत ख़स्म लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुदानिय लहु वला मुज़ारिअ लहु वला मुनाज़िर लहु ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا ونزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والسدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.